बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। प्रोग्राम इस्लाम और इंसान के साथ मैं हूँ आपका मेज़बान रियाज खान, और आज जिस मौजू पर हम बात करेंगे वो है इस्लाम और मिराज मुस्तफ़ा। आज इस मौजू पर हमारे सवालात के जवाब देने के लिए एक दफ़ा फिर हमारे स्टूडियोज़ में मौजूद हैं मारूफ आलिम दीन जनाब अल्लामा शफ़ाअत रसूल। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। अल्लामा साहब, मिराज मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस्लाम का एक बहुत खूबसूरत वाक़या जिस पर हम बहुत कुछ सुनते आए आज तक। आप फरमाइएगा कि किताब सुन्नत के हवाले से मिराज मुस्तफ़ा है क्या? बुनियादी तौर पर अगर हम बात करें कि ये जी मिराज मुस्तफ़ा की डेफिनेशन है। मिराज मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मोजिज़ात में से एक मोजिज़ा है। जिस तरह नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जो अल्लाह ताला ने किताब उतारी वो भी हजूर के मोजिज़ात में से एक मोजिज़ा है। इसके अलावा नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने डूबे सूरज को वापस पलटाया, ये भी आपका मोजिज़ा है। चांद को उंगली के इशारे से आपने शक किया, दो हिस्सों में तकसीम किया, ये भी आपका मोजिज़ा है। गोया मोजिज़ा हयात मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उस वाक़े को कहते हैं कि जो वाक़या आम इंसान की बस कुदरत और इख्तियार में ना हो, और अगर लोग मिलकर अपने इल्म हिकमत दानाई की बुनियाद पर वैसा करना चाहें तो न कर पाएं, आजिज़ आ जाएं, तो ऐसे वाक़े को मोजिज़ा कहते हैं। यानी मोजिज़ा आजिज़ कर देने वाली चीज़। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह रब्बुल आलमीन ने सैर कराई, जिसका जिक्र कुरान पाक में है। सुब्हानल्लज़ी अस्रा बिअब्दिही लैलन मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक़सा, कि पाक है वो ज़ात जिसने सैर कराई, ले गया अपने अब्द ख़ास को रात के थोड़े से हिस्से में मस्जिद हराम से मस्जिद अक़सा तक। उलमाए किराम मुफस्सिरीन इज़ाम ने, मुहद्दिसीन इज़ाम ने लिखा कि मक्का से बैतुल मक़दस जाने के लिए 3 माह का सफ़र था उस वक्त, और वापस आने के लिए भी 3 माह का सफ़र। तो गोया मक्का से बैतुल मक़दस जाना और आना ये 6 माह की मुसाफत थी। और कुरान कह रहा है कि अल्लाह ताला फरमाता है कि मैं अपने बंदा ख़ास को, अपने अब्द ख़ास को रात के थोड़े से हिस्से में मस्जिद हराम से मस्जिद अक़सा तक ले गया। गोया ये जो सैर कराई अल्लाह ताला ने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, इस सैर को मोजिज़ा कहा जाता है। इस सैर को मेराज मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहा जाता है। आप फरमाइएगा कि मेराज मुस्तफ़ा के मुख्तलिफ मराहिल क्या थे? यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहाँ कहाँ से, कौन कौन से मराहिल थे जिनको तय करते हुए अर्श अज़ीम तक पहुँचे? ये एक इल्मी और तहकीकी गुफ्तगू है कि कुरान पाक ने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो सफ़र मुबारक था, जिसको हम मेराज मुस्तफ़ा का हिस्सा कहते हैं, वो सफ़र मस्जिद हराम से मस्जिद अक़सा तक, ये एक मरहला है आपके सफ़र का। आपके सफ़र के इस मरहले को असरा कहा जाता है, सैर कहा जाता है। फिर आप बैतुल मक़दस से आसमान अव्वल पर तशरीफ़ ले गए। आपके इस हिस्सा को उरूज कहा जाता है, और फिर आप आसमान अव्वल से सिदरतुल मुंतहा तक पहुँचे, इसको एराज कहा जाता है। और फिर सिदरा से जब आप लामकानों का सफ़र करते हुए उस जगह पर फाइज हुए, उस मकाम पर फाइज हुए, जिसको बयान करने के लिए, समझने और समझाने के लिए मकाम काबा कौसैन और अदना कहा जाता है। जब आप इस मकाम पर बैठे और अल्लाह ताला का आपने दीदार किया, इस दीदार के मराहिल को
اس دیدار کے مقام کو، اس دیدار کے وقت کو، اس دیدار کی کیفیات کو معراج کہا جاتا ہے۔ اچھا علامہ صاحب، اسی سے ایک اور سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ جو سفر تھا معراج کا سفر، کیا یہ روحانی سفر تھا یا جسمانی سفر تھا؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے کتب احادیث میں روحانی معراج کا ذکر بھی موجود ہے، اور آپ کے حوالے سے جسمانی معراج کا ذکر بھی موجود ہے۔ احادیث میں اور تفاسیر القرآن میں رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے روحانی جو معراج ہے یا روحانی سفر ہے، اس کا تذکرہ ایک سے زائد مرتبہ ہے، اور جسمانی جو معراج ہے اس کا ذکر قرآن نے اور احادیث مبارکہ میں ایک بار ہے۔ اب یہ دو الگ الگ کیفیات ہیں۔ روحانی معراج کہ آپ کو خواب میں اللہ تعالیٰ کا دیدار ہوا، آپ کو خواب میں جنت کی سیر کرائی گئی، آپ کو خواب میں آسمانوں کی سیر کرائی گئی، آپ کو خواب میں جنت اور جہنم دکھائے گئے، آپ کو خواب میں اہل جنت اور اہل جہنم سے ملاقات کرائی گئی، آپ کو خواب میں اللہ سے گفتگو کرائی گئی، تو یہ اس کو روحانی معراج کہتے ہیں۔ ان دونوں باتوں کو ہم رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں جمع ہوتے ہوئے دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو جب چاہا، جس وقت چاہا، تو آپ کو خواب کی حالت میں، نیند کے عالم میں آپ کو معراج کرائی، آپ نے آسمانوں کی سیر کی، آپ نے جنت و جہنم کو دیکھا، آپ نے اللہ کا دیدار کیا، آپ نے اللہ سے گفتگو کی۔ بے شمار ایسے واقعات کتب احادیث میں موجود ہیں، لیکن یہ کہنا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں کوئی جسمانی معراج تھی نہیں، یہ بات تحقیق کے خلاف ہے۔ گویا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں جہاں روحانی معراج تھی وہاں جسمانی معراج بھی تھی، اور اس میں سب سے بڑی بات جو اس بات کو ثابت کرتی ہے کہ جس کا تذکرہ اللہ نے 15ویں سپارے میں کیا ہے اور جس پر اہل مکہ نے شور اٹھا دیا تھا، اور جس واقعے کو سن کر اہل مکہ نے پروپیگنڈا کیا تھا، اور اس کی بنیاد یہی تھی کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک رات میں حضور مسجد حرام سے مسجد اقصی تک گئے ہوں، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ حضور ایک رات میں مسجد